হায়াতের জীবনে আশা পৌঁছে আমিন। রব্বুল আলামিন আশা পৌঁছে দেন বদর উহুদ খন্দক কারবালা শহীদান সহ সকল শহীদানদের পাক ও মুবারক করুন আমিন। রব্বুল আলামিন এই মুহররম মাস আপনি দুনিয়ার সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সবই আপনি জানেন। আপনি জানেন বলে আল্লাহ রসুলকে জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন তার নাতি হুসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু কারবালার ময়দানে জীবন দান করবে ইসলামের জন্য। তার সাথে ৭২ জন সঙ্গী সাথী জীবন দান করেছে ইসলামের জন্য। এই মুহররম মাসে আপনার দরবারে আমরা হাত তুলেছি আমাদের উসিলায় আমাদের জীবনের নানা অজানা কাহিনী ঘটনা ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে আমাদেরকে আপনি তাদের সঙ্গে বেহেশতে দাখিল করুন আমিন। রব্বুল আলামিন কারবালার জমিতে নির্মমভাবে যারা জীবন দান করেছে ইসলামের জন্য তাদেরকে আপনি বেহেশতে উচ্চ মাকাম দান করেন আমিন। রব্বুল আলামিন আমরা এখানে যারা উপস্থিত আমাদের সকলকে আপনি ক্ষমা করে দেন আমিন। আমাদের গুনার প্রতি আপনি নজর না দিয়ে আপনার বরত্ব আপনার ক্ষুদ্র মহত্ব দিকে নজর দিয়ে আপনি আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে আমাদেরকে গুনাহমুক্ত করে দেন আমিন। আপনার মাসুম বান্দা করে দেন اللهم اغفر لأهلنا وميتنا وشهدنا غيرنا صغيرنا كبيرنا وبقينا وانسانا اللهم من أحييناه منا قائما على الإسلام ومن توفيناه منا فتوفاه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين আপনি জানেন আমি জানি এই মসজিদ কত বরকতময় এই মসজিদে কত আল্লাহওয়ালা কত নবী রাসূল এই মসজিদে এসে হাজির হয়েছে আপনি ভালো করে জানেন আপনি এই মসজিদকে কিয়ামত পর্যন্ত বুলন্দ করে দেন আমিন। আপনি কিয়ামত পর্যন্ত বুলন্দ করে দেন আমিন। রব্বুল আলামিন হক্কানি আন্দোলনে এই সিলসিলা যিনি জারি করেছেন তরিকায়ে জামিয়া আমাদের মুর্শিদের وسلمت وباركت ورحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد من برحمتك يا أرحم الراحمين अदा अपनी मौत से कोई बशर नहीं सामन 100 बरस का है कल की खबर नहीं सोना ऐसा किला ने कसरे बतौर किया तो के मिट्टी के अंधार फरिश्ते रब के कहते हैं हरदम के पैरों के लिबास मर्गे मातम हजरत आदम नबी नीचे जमीन के जन्म से क्यों किश्ती बने आदम दिया से कलमों से यूसुफ याकूब इस्माइल साहब खलील हकीम मालिक सुलाइमान वाले जन्मों से दूध वारिस यूनुस शिफाई मशाइल दावत इस्लाम पर देखा है चंदे जन्मों से आसमान पर ईसा दाऊद मूसा काटने लगे रसूलुल्लाह की ताई वो ताई नबी के दूरों में तुमरे कसम मुर्तजा ने जैन से दुश्मन के दौर
शाहे दश्ते करबला ने जली मुजात से जख्म तीरों ने जाशुम सिखाए जुल्मों से दुआनी बादशाह पिया और मालिक अम्बोल इमाम इंतजाम शराब के देखे दुआए जुल्मों से गाँव से आदम शेख अब्दुल कादिर का गम के बकोर और दुआनी शिवरी के मन में जुल्मों से यूसुफ आशीरी अदरा लैला बिल्की से कितना ऐसा होते तमाशा से जुल्मों से जुल्मों से सबके सब सुल्ताने की में सुनते चलमों से ये जो लुकमा और रस्तु और अपना खुद हकीम इतना हिकमत भी अपने सीखे चलमों से वो वाली से भी अज़र है दुनिया में तभी मौत की दारू कहीं से वरना लाए चलमों से चलमों से सीने सब जाता रहा और समझता जिंदगी में सुकून सीखता के तमाम मोहब्बत माना रब्बा की नहीं मुझे बहासिली इस वक्त जाता है रहील बुआली सात दिन के ताया पर लश्कर बोझ सिपा बेकसाना कब्र के अंदर ले चलो से जब सिकंदर मर गया उसके उदी सब वसीयत पर हुए परदा पीरी हाथ बगीर कपन के चाक से और के दोनों हाथ उसके खाक से मिल के सब ताबुत को लेकर चले ऊंचा ऊंचा मुश्तहाल करते हुए जा बजा करते नदाब खासवाम ये सुनो तुम्हारे सिकंदर का बयान आप जिस किश्वार उसके ताजेरे लगी बोल के दावा मालिक रूहे जमी आज के दिन उसका आवारगी आए गोरी कसी पहचारेगी मुल्क दौलत मानो जर कुछ है ना साथ काक से इसके भर है दोनों हाथ एक साथ भी ना ठहरे जिनका वक्त आ गया जी के जी नहीं रहे अमन सारे चलों से देखते अक्सर अजीज सुना तंदुरुस्त खूबसूरत चलते फिरते चलों से आए कोई भी ना पलता हुआ ना कस चलो चलते होकर शायरे हमेशा में से चलों से কি বলতেছেন এটা বুঝেন আপনারা? কথা হচ্ছে যাদের নাম বলা হচ্ছে তারা সবাই দুনিয়া থেকে চলে গেছে। তারা যেই অবস্থায় চলে গেছে আমাদেরকে এইভাবে একদিন চলে যেতে হবে। তাহলে চোখ বন্ধ করে এটা যখন বলেন তখন চিন্তা করেন যে আপনি মৃত্যুর বিছানায়, এখন আপনার মৃত্যু হচ্ছে, মৃত্যু হওয়ার পর আপনাকে হাঁটিয়ায় তুলছে, এখন আপনাকে কবরে নিয়ে যাচ্ছে, এখন আপনাকে কবরে নামাচ্ছে, এখন আপনাকে কবরে রেখে ঘুরে বাঁশ খাটিয়া এগুলি দিয়ে আপনাকে কবরস্থ করতেছে। এই কথাটা যখন বলা হয় তখন এইটা মনে মনে যদি চিন্তা করেন, আমাকে যদি এইটা আনেন তাহলে আপনার এইখানে আসা কারণ, যেই কারণে আসা এইটাতে আপনি কৃতকার্য হবেন। আর মুখে মুখে বলে গেলাম, চিন্তা করলাম না, কাজ করলাম না, তাহলে কোনো লাভ হবে না। 10 বছর নিয়ে একদিন
ওই কাটিয়ায় উঠাইয়া আমার বাবাকে আমার পূর্বপুরুষকে যেমনভাবে নিয়ে গেছে আমাকেও এইভাবে নিয়ে যাবে, আমি এইটা স্মরণ করতেছি। এই স্মরণ করার নামই হইল মার্সিয়া, মৃত্যুকে স্মরণ করা। করো चल बचेंगे जिस तरह तेरे जमीन लोग अगले चल बसे, जैसे चल बसना माना का हम करते आया, हम दोस्तान को कल कहेंगे अभी चल बसे। जान असली में जाने की जरा तू फिक्र कर, भोला के इल्म यार कैसे चल बसे। बोलो चल बसेंगे
इलाही रहमत ज्यादा कर हमारे पीर रोशन जमीन रस्ते वगैरह आला साथी आला फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत शुभान की और मुर्शिदना मौलाना आज़म गाजी सूफी मुफ्ती मीर पीर शरीयत तरीक़त हकीकत शायद मालूम शायद पर और कुरान पाक की आमीन इलाही रहमत ज्यादा कर उनको दूर इस मस्जिद से रखा रखते हैं और रखते और खास कर हाजिर बस खादम नास्ता मुसाफा आमीन इलाही रहमत ज्यादा कर अकराम वाले उसी पर और उसी को जारी करने वाले खादिम मेंबर पर और उनके मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन पर आमीन इलाही रहमत ज्यादा कर बारों की मंजिल पर और बारों की मंजिल पर जाहिरीन पर इलाही रहमत ज्यादा कर हम यहाँ हक़ नानी मान के मुतवल्ली और नाइब मुतवल्ली पर और उनके